آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نے یہاں پر جو سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ایپل آف گولڈ سونے کے سیب، اور اس کا جو آج کا سرمن ہوگا سویٹ ورڈز، تو شیرین باتیں. تو میرا ایمان ہے کہ کلام کی باتوں سے آپ بڑی خوبصورت تعلیم کو حاصل کریں گے اور بلیسنگ کو حاصل کریں گے. میں چاہوں گا میرے ساتھ حوالہ نکالیے خدا کے کلام میں سے. زبور 119 ہے، اس کی 103 آیت خدا کے کلام میں سے. تیری باتیں میرے لیے کیسی شیرین ہے، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہے. اور چاہوں گا کہ امثال کی کتاب امثال 16 باب اس کی 24 آیت خدا کے کلام میں سے نکالیں گے. پڑھیے میرے ساتھ. دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہے، وہ جی کو میٹھی لگتی ہے اور ہڈیوں کے لیے شفا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہے. شکریہ سر بیٹھے. میں چاہوں گا خدا کے کلام کے لیے ہولی اسپرٹ کے لیے پاک نے زوردار تعلیم جا کر خداوند کے ہولی اسپرٹ کے روح کو کلام کو ویلکم کریں. تعلیم بہت کام ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. سویٹ ورڈ کے تعلق سے میٹھی باتیں، شیرین باتیں، جو آج خدا کے کلام میں سے ایپل آف گولڈ سونے کے سیب، موقع کی باتیں، با موقع باتیں، روپڑی ٹوکریوں میں سونے کے سیب. یہ موقع کی باتیں اثر کرتی ہیں. یاد رکھیے، ڈیتھ کا موقع ہے تو ڈیتھ کی باتیں کیجیے، اور جہاں پر خوشی کا موقع ہے وہاں پر خوشی کی باتیں کی جاتی ہیں. اس لیے با موقع باتیں اثر انداز ہوتی ہیں، زندگیوں میں اثر کرتی ہیں. اور یہاں پر زبور کے اندر داؤد اس کلام کی باتوں کو کہتا ہے کہ اس کا کلام شہد سے بھی زیادہ، بلکہ شہد کے چھتوں سے بھی زیادہ میٹھا ہے. حالانکہ شہد دنیا کے اندر سب سے زیادہ میٹھا اس کو کہا جاتا ہے. اس سے کوئی اور میٹھی چیز نہیں ہوتی، اس سے کوئی اور چیز میں نے کیا ہے شہد سے میٹھی نہیں ملے گی آپ کو. مگر داؤد اس بات کو سمجھ گیا کہ کلام جو ہے وہ شہد سے بھی میٹھا ہے. آئیے خداوند کی طرف کریں. ہاللویا. لکھا اس کا کلام شہد کے ٹپکوں سے، خالی شہد ہوتا ہے نا مکھیوں کا، چھتے کے اندر لگا ہوتا ہے، جب وہ بھر جاتا ہے فل میٹھا ہو جاتا ہے تو پھر ٹپکے اس کی ہوتے ہیں. داؤد کہتا ہے تیرا کلام ان شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا ہے، سویٹ ہے. تو یہ سویٹ باتیں بھائیوں ہمارے منہ سے نکلیں، تلخ باتیں ہمارے اندر سے نہ نکلیں، کراہت کی باتیں ہمارے اندر سے نہ نکلیں. یہ کلام کی باتیں، میٹھے الفاظ ہمارے منہ سے نکلنے چاہیے. تو بھائیوں ہماری زندگی کے اندر مٹھاس ہو، سویٹ پن ہو، سویٹ باتیں ہوں، میٹھی باتیں ہوں، تلخی والی باتیں نہ ہو، کرخت باتیں نہ ہو. یہ خدا کا کلام کہتا ہے. اور امثال کی کتاب کے اندر سلیمان بھی اس بات کو لیتا ہے. وہ کہتا ہے تیرا کلام جو ہے وہ شہد سے بھی میٹھا ہے اور میری ہڈیوں کے لیے شفا ہے. ہاللویا. یہ کلام بھائیوں ہڈیوں کے لیے شفا ہے. کیلشیم کم ہو جائے نا کلام کو سنیے. ہاللویا. پڑھیے اسے، محبت کیجیے. یہ میٹھی باتیں، سویٹ باتیں ہیں، یہ بھائیوں دوسروں کے لیے شفا پیدا کر دیں گے. کرخت باتیں نہ ہو، تلخ والی باتیں نہ ہو، غصے والی باتیں نہ ہو، بلکہ سویٹ باتیں، میٹھی باتیں، شہد سے بھی زیادہ میٹھی باتیں خدا کے کلام کی. آمین. تب لوگوں کو کی زندگیوں کے اندر کام ہوگا. اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے اسرائیل کے لوگ جو تھے لکھا تند مزاج تھے، تلخ مزاج. اس لیے یعقوب کے خط کے اندر لکھا ہے تیرے اس منہ سے دعا نکلے بد دعا نہ نکلے. ایک ہی چشمے سے یا تو کھارا پانی نکلے یا تو میٹھا پانی نکلے. تو ایسا ہی ہوتا ہے. ایک ہی چشمے سے دو پانی نہیں نکل سکتے، کڑوا پانی بھی اور میٹھا پانی بھی دونوں. ایک ہی پانی ہوگا. ایک ہی درخت سے آپ کو دو طرح کے فروٹ نہیں ملیں گے.
दो तरह के फल नहीं मिलेंगे। आपको एक दर जब है तो उसके अंदर एक तरह के फल मिलेगा, दो तरह के फल। खुदा का कलाम भाइयों शहद के टपकों से ज्यादा मीठा, स्वीट वर्ड हमारी जिंदगियों के अंदर हो, हमारे जबान से ये मीठा पानी ही, मीठी बातें ही निकले। यहूदा जिसने मसीह को पकड़वाया, सुनिए, लिखा उसकी जबान मक्खन से भी ज्यादा मुलायम, मगर अंदर तो भाइयों लिखा है तलवारें चल रही थी। यहूदा से युवती, साथ रहने वाला शागिर्द, जबान मक्खन से भी मुलायम, तेल से भी मुलायम, कि मीठी बातें हैं, मगर अंदर बगावत चल रही है मसीह के खिलाफ, साजिश चल रही है मसीह के खिलाफ, इसे पकड़वाया जाए, इसे मार दिया जाए। तल्ख बातें यहूदा की तरह हमारी जिंदगी में ना हो। जो तल्ख जुबान होंगे, एक ही चश्मे से दो तरह की चीजें निकलेंगी, मर जाते हैं। यहूदा तो मर गया। इजराइल कौम का भी यही हाल था, यहोवा की भी परस्तिश करते और गैर मबूतों की भी परस्तिश करते। खुदा ने उन कौम को, उस कौम को निकाला, लेकर चला, मन खिलाया, और मन का जायका कैसा था किसी को पता है? मीठा, स्वीट मन, आसमानी खुराक। लिखा ना तो तेरे बाप ने खाया, बाप दादा ने कभी खाया, ना तूने खाया, मैंने तुझे खिलाया मन, और वो मन भाई मीठा था। हालेलुया, स्वीट फूड थी। इस्राएल की जिंदगी के अंदर वो दो तरह के चश्मे उनकी जिंदगियों के अंदर थे भाइयों, बद्दुआ भी देते और दुआ भी देते। इसलिए पुराने हरनामा के अंदर अबाबील का जो पहाड़ था, नबी उस पर चढ़ जाता और जो लोग खुदा से दूर होते उन पर लानत की जाती। वो पहाड़ बंजर होता, बीर के ऊपर चढ़कर नबी उन पर लानत करता। जो खुदा से दूर होते, यहोवा खुदा की परस्तिश न करते, दुनियादार होते, उन पर लानत की जाती। मगर कोहे गुलजीम के पहाड़ के ऊपर नबी लिखा बरकत सुनाता था। आमीन। वो लोग जो यहोवा की परस्तिश करते, जो लोग यहोवा की वर्शिप करते, नबी कोहे गुलजीम के पहाड़ के ऊपर चढ़कर उनके लिए बरकत सुनाई जाती, उनको बरकत दी जाती। खुदा ने कहा याकूब के खत के अंदर कि तेरे मुंह से दुआ निकले, बद्दुआ ना निकले। उस वक्त तो लानत भी सुनाई जाती थी, मगर अब नहीं, अब तो बरकत ही बरकत है। हालेलुया। खुदा ने कहा बरकत सुनाना, लानत ना करना। तेरे मुंह से एक तरह का चश्मा, स्वीट वर्ड, मीठी बातें निकले, तर्क बातें नहीं, गुस्से वाली बातें नहीं, बल्कि तेरे मुंह से एक तरह की बातें निकले। और खुदावंद के कलाम लिखा, जब बनी इस्राएल कौम को निकाल कर लाया गया मिस्र की गुलामी से, तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि कौम बनी इस्राएल एक जगह पर पहुंचे और वहां पर पानी कड़वा था, वो पी ना सके, बड़बड़ाने लगे खुदा के खिलाफ। नबी मूसा जो था खुदा के पास गया, खुदावंद पानी कड़वा है, उस जगह का नाम भी मारा पड़ गया कि पानी कड़वा है, पिया नहीं जा सकता। तो खुदा ने उसे कहा जा फलां दरख्त को ले जा, इसको पानी में डाल दे जाके और वो मीठा देगा। खुदावंद के कलाम लिखा, मूसा ने वो दरख्त को लिया, उस चश्मे में डाला और वो मीठा हो गया। ये इस बात की हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह मेरी और आपकी जिंदगियां भाइयों गुनाह वाली थी, कड़वे पानी के चश्मे थे मैं और आप। मसीह के वसीला से, मसीह जो भाई अंगूर का हकीकी दरख्त है, यीशु का मैं अंगूर का हकीकी दरख्त है, वो हमारी जिंदगियों में लग गया है, इस पानी के अंदर जिंदगियों के अंदर आ गया भाइयों। इसलिए अब हमारी जिंदगियों के अंदर भाइयों मीठी बातें हो। आमीन। पानी कड़वा ना हो। अब पहले था चश्मे हमारी जिंदगियों के कड़वे थे गुनाह वाले, अब तो मसीह आ गया है, अब तो एक ही चश्मा जारी है और वो मीठा पानी है, वो यीशु मसीह है। आइए इस बात की
हालेलुया, हालेलुया। भाइयों, हमारी जिंदगियों के अंदर दुआ निकले बददुआ, एक ही मुंह से हम खुदा की हिम्मत करने वाले हो, शुक्रगुजारी करने वाले हो, गीत गाने वाले हो, दुआ करने वाले हो, और उसी मुंह से हम गाली गलौज करने वाले हो, लानत करने वाले हो, बददुआ देने वाले हो। ऐसा नहीं होता। याकूब के खत के अंदर लिखा है, एक ही चश्मे से एक तरह का पानी निकलेगा, या तो मीठा निकलेगा या तो खारा निकलेगा, या तो मीठा निकलेगा या तो कड़वा। लिहाजा मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर तो भैया ये चश्मा जारी हो चुका है। बोलिए आमीन। ये मीठा चश्मा अब कड़वा नहीं हो सकता, इसलिए हमारी बातें स्वीट बातें हों, ये बातें हमारी मीठी बातें हों, दूसरों के लिए बरकत का बायस हो, मीठा ही पैदा करें जिंदगियों के अंदर। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, हिजकिय्याह इजराइल के अंदर मुनादी कर रहा था, लोग कड़वे चश्मे उनकी जिंदगी के अंदर, कड़वी लाइफ, और साथ कहते थे हम खुदा के साथ भी चलते हैं, मीठी लाइफ है, मीठी बातें हैं, मीठी बातें भी करते थे और कड़वी बातें, खुदा के साथ भी चलते, दुनियादारी के साथ भी चलते। हिजकिय्याह से कलाम किया गया तो हिजकिय्याह एक तमार दिया गया, खा इसे, ये तेरा पेट कड़वा कर देगा खाने से, मगर तेरा मुंह मीठा बना देगा। हालेलुया। यूहन्ना अरफ से कलाम किया गया। यूहन्ना अरफ देखते हैं छोटी सी बुक, और यूहन्ना अरफ कहता है मुझे ये दे दे, फरिश्ते को कहता है ये ले ले, खा इसे, इस किताब को, ये नबूती किताब को खा ले, ये तेरे मुंह को मीठा कर देगा मगर तेरा पेट कड़वा कर देगा। कड़वे से मुराद है एक खादम, एक नबी, एक प्रोफेट, खिदमत करने वाला लीडर जब कलाम सुनाए तो कलाम की स्वीट बातें सुनाए और साथ साथ अदालत की बातें भी सुनाए। आमीन। ये होंगी तो मीठी, मगर पेट कड़वा होगा, जाहिर हो जाएगा कि आपने जो गुनाह किया है, बदी आपके अंदर है, गुनाह आपके अंदर है, नाफरमानी आपके अंदर है, झूठ आपके अंदर है, लालच आपके अंदर है। इसलिए जब खादिम कलाम करते हैं ना, मेरे तो ही ला देता है, ठोकरी लग गई, क्योंकि अदालत करता है खुदा का कलाम। मीठी बातें जिंदगी बख्शता है एक तरफ से, और एक तरफ से तो भाई अदालत, जजमेंट होती है। कुछ लोग मान जाते हैं, खुदावंद मैंने गुनाह किया, माफ कर दे, खुदा माफ कर दे। कुछ लोग ढीठ सख्त लोग होते हैं, कड़वे चश्मे, जिनसे कड़वा ही पानी निकलता है, कड़वाहट लाइफ के अंदर निकलती है। ऐसी जिंदगियां खुदा हलाक कर देता है, बर्बाद कर देता है। कुछ लोग अपने आप को समझते हैं। कज़ात की किताब पढ़े ना, कज़ात की किताब के अंदर छोटी सी मिसाल लिखी है, छोटी सी एक मिसाल लिखा है कि एक जमाना था, दरख्त चले, दरख्त नहीं होते जो दरख्त, चलना शुरू उन्होंने किया, उन्होंने क्या लिया, किसी ने आज बादशाह बना दिया, मसा कर दिया। लिखा वो सारे दरख्त जो थे, वो लिखा जैतून के दरख्त के पास आ गए, कहते तू हम पर बादशाह, हम तुझे मसा करते हैं, बादशाह बन गया। वो कहते ना, मेरी चकनाहट से तो खुदा और इंसान खुश हो जाता है, और नहीं मैं नहीं बन सकता। फिर वो अंजीर के पास आए, अंजीर से कहने लगे तू हमारे लिए बादशाह, तुझे मसा कर दे। वो कहता ना भाई, मेरी मिठास से तो इंसान और खुदा को नाम को जलाल मिलता है। फिर अंगूर के दरख्त के पास भी आते हैं, वो कहता मेरी मिठास से तो इंसान और खुदा मसरूर होता है। ना फिर वो छोटी छोटी जो ऊन कटारे झाड़ियां होती हैं, झाड़ियां छोटी छोटी होती हैं, कांटों वाली झाड़ियां, उन देखो दरख्त आए और झाड़ियों से कहने लगे, कांटों वाली झाड़ियों से, तू हम पर बादशाह हो जा। वो कहने हाँ जरूर, आओ मेरे साया में सुकूनत करो। भाई उन्होंने साया होता ही नहीं गा, जो कुछ भी नहीं है वो अपने आप में बड़ा समझते। कड़वी लाइफ जो होते हैं वो इन मामलों में नहीं पढ़ते।
انہوں نے کہا ہماری مٹھاس سے تو لوگ شاد ہو جاتے ہیں، خدا کے نام کو جلا دیا جاتا ہے، اور جو کانٹوں والی زندگی ہے وہ کہنے آؤ ہمارے سایہ میں زندگی بسر کرو۔ آج دنیا کے اندر یہی حال ہے، کچھ تو میٹھے پانی ہے، کچھ کڑوے پانی ہے۔ میٹھے پانی ہے تو میٹھی باتیں ہیں، خدا کے کلام کی باتیں ہیں، اور جس کو داؤد کہتا ہے تیرا کلام شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ ہلیلویہ۔ سلیمان کہتا ہے میرے جی کو بھلا لگتا ہے، آمین، میرے جی کو اچھا لگتا ہے۔ تو یہ کلام اچھا لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے؟ یہ زندگی بخشتا ہے، سویٹ باتیں ہیں، میٹھی باتیں ہیں، لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہو جائے۔ خدا ہم اس کلام کی وجہ سے مجھے اور آپ کو بھی برکت دے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے دعا کریں گے۔ آنکھیں بند کیجیے، آنکھیں بند کیجیے، چشمے جاری ہے۔ Hallelujah!